नमस्कार। आज आमे आम सब स्कूल पाठ पढ़ा। प्रिय श्रोता, गत 3 सप्ताह धरी आम्भे माने जोसेफ कहानी विषय ध्यान करुछे। विशेष रूपे जोसेफ जीवन रे जहा जहा घटी जोसेफ जीवन रे ताहांक भातृ माने बा भाई माने जहा जहा दुष्कर्म करथिले आउ जोसेफ किपरि एही सब अनुभव करथिले आ परिशेष किपरि से कारागार को गले ताहा विषय आमे आलोचना करथिलु। आउ एही सप्ताह पाठ होछि विश्राम, संपर्क एवं आरोग्य। विश्राम, संपर्क एवं आरोग्य यह पढ़िबा पूर्वे, यह स्पष्ट रूपे जानिबा पूर्वे चलंतु सदा प्रभु परमेश्वर ठारे प्रार्थना करिबा। हे आम मानक सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर, दयामय अंतर्जमी अनुग्रह पिता, धन्यवाद अर्पण करुछु प्रभु, जेतु वर्तमान यही समय आमको प्रदान करियछ, जेपरिके तुम सही पवित्र वाक्य आमे पढ़ी तुम सही सत्य पथ जानी पारिबो। विशेष भाव रे हे परमेश्वर सही पवित्र आत्मा द्वारा आमको परिचालन कर, जेपरिके तुम सही वाक्य अनुसार आमे अनुसरण करि पारिबो। आमको शक्ति रे ज्ञान रे परिपूर्ण कर। परिशेष जेबे तुम्हें तुम सही सहस्रदूतों सह आपना साधु मानू संग्रह करने निमंते आसीबे, सेतेबेले आमको स्मरण कर बोली त्राणकर्ता प्रभु यीशु मधुरमय नाम रे एही छोट भिक्षाम अछि सुनि ग्रहण कर। बंधु, आमे एही सप्ताह रे बा एही सप्ताह सारा आमे ध्यान करुथुलु विश्राम, संपर्क एवं आरोग्य। विशेष भाव रे आमे जोसेफ परिवार, जोसेफ संपर्क, जोसेफ कष्ट, जोसेफ किपरि एक कृतदास हिसाब रे विक्रय होइथिले आउ सही मिस्र रे किपरि से जंत्रणा भोगिले आ परिशेष जेपरि से कारागार को गले आ कारागार से किपरि मुक्त होई एक राजगृह एक प्राथमिक पद नहीं उपस्थित हेले। आउ जेपरिके ताहांको भाईंक सह से साक्षात हेले आउ जेपरि से अपना भाई मानू क्षमा कले। ताहा पूर्वे चलंतु आम एही सप्ताह विशेष वाक्य बा स्वर्णीय वाक्य पढ़िबा, जहाँ आम पावछु आदि पुस्तक 45:5। चलंतु आमे पढ़िबा। दयाकरी आपण बाइबल खोलंतु आउ देखंतु आउ मो सह पढ़ंतु। आदि पुस्तक 45:5। मात्र तुम्भे माने मते एठा को आसीबा पाए विक्रय कल बोली एबे दुखित ओ आपणा प्रति विरक्त हुओ नहीं, कारण परमेश्वर प्राण बंचाइबा निमंते तुम्भ मानक आगे मते पठाइले। बंधु, केड़े सुंदर भाव रे जोसेफ आपणा भातृ मानक सम्मुख रे कहउछंती एक सौंदर्य वाक्य। सेमानंको घृणा न करी, सेमानंको से दोष न देखाई से परमेश्वर ठारे निजको समर्पण करी स्वीकार कहउछंती कि तुम्हें माने क्रोधित हो नहीं कि दुखित हो नहीं, जेहेतु तुम्हें मते कृतदास हिसाब रे विक्रय कल। मात्र यह प्रभुंक योजना जेपरि मु एठाकू आसी जीवन को बंचाई पारिबे। ताहले चलतु ता पूर्वे आमे एक छोट कहानी देखिबा।
जो कहानी रे आमे पाउछु दुई व्यक्ति जड़े स्त्री और पुरुष। यही कहानी रे कहा जाउछि कि जने पुरुष जने महिला को यौन निर्यातना देइथिबा अभियोग होइथिला। से तांकु एक पुलिस लाइसनर सकारात्मक भाव में चिन्हट करथिले, जदियो प्रमाण तांको दोष को संदेहजनक करथिला। मात्र महिला जनक जीत कले आउ से जनी को दोषी रूपे दर्शाइले। आउ एही कारणरू जनी कारागार को गले, जोठारे से एक अपराध पाई 14 वर्ष धरी पची गले, जहा से करि नथिले। मात्र जेतेबेले डीएनए प्रमाण तांको दोष मुक्त कला, सेतेबेले महिला जनक जॉन तांको भयंकर भूल को हृदयंगम कले। जेबे जने मुक्त हेला परे से सही स्त्री जनी को भेटिबा को चाहुथिले। एते जंत्रणा भोगुथिबा एही व्यक्ति एते वर्ष धरी निज जीवन को नष्ट करिथिबा महिलांक सह मुहामुही हेबा परे कौन करिबे? से एक कोठरी रे थिले, से आसीबा को अपेक्षा करिथिले। जेतेबेले से कले एवं से माने परस्पर को आखिरे चाहिले, जॉन कांधी पकेइले। जनी केवल तल को ओल्हेई से कहउछंती मो हाथ नहीं गले। से स्त्री कहउछंती कि से मो हाथ नहीं गले एवं से मते कहिले आउ चाहिले मु तुमको क्षमा करूछि। से स्त्री कहउछि मु एहा को विश्वास करि पारिली नहीं। एठारे एही परि व्यक्ति थिले जहा को मु घृणा करिथिली एवं जहा को मु केवल मरिबा को चाहुथिली, एवं तथापि वर्तमान सही व्यक्ति मो सम्मुख रे छिड़ा होई कहउछंती कि मु तुमको क्षमा करूछि। बंधु, केड़े सुंदर भावरे ए कहानी द्वारा आमे जानी पारुछु जे क्षमार मूल्य। जदि आमे परस्पर को प्रेम करूछे, जदि आमे आम पड़ोसी को प्रेम करूछु, जदि आमे आम बंधु को प्रेम करूछु, जेबे से माने किछि आम विरुद्ध रे करंती, एहा होछि सठिक उदाहरण क्षमा करिबा। चलंतु जोसेफ विषय में देखिबा। प्रधान पानपात्र बाहक मुक्त हेबा परे जोसेफ आउ 2 वर्ष कारागार रे रहिले। बंधु, आमे जानिछु जेबे जोसेफ कारागार रे रहिले सेतेबेले ताहांक सह अन्य 2 व्यक्ति थिले। जो लोक से माने एक रात्रि रे स्वप्न देखिले, आउ सही स्वप्न बुझिबा पाई तार अर्थ जानिबा पाई से माने चेष्टा कले। आउ सही अर्थ न जानी से माने दुखित थिले। आउ जोसेफ से मानकु देखि से मानक पाख को जाई से मानकु पचारी आउ से स्वप्नर अर्थ से मानकु बुझेइले। आउ जेपरि से अर्थ होइथिला सही प्रकारे से मानक जीवन रे घटिथिला। आ वर्तमान ए घटना परे 2 वर्ष बीती गला। बंधु, आमे देखुछे जे फेरो राजा एक स्वप्न देखिले। सही स्वप्न देखला परे सही स्वप्नर अर्थ बुझिबा पाई से चेष्टा कले। आउ ताहांक देशर ज्ञानी माननकु, साधु माननकु, जाजक माननकु डाकी कहिले एही स्वप्नर अर्थ मते कुह। आउ से माने एही स्वप्नर अर्थ कहि पारिले नहीं।
आमे देखुचु सही महते सही व्यक्ति जे कि जोसेफଙ୍କ सह सही कारागार रे थिले आउ सही व्यक्ति होचंती पान पात्रर बाहक एक मुख्य पान पात्रर बाहक आउ से आसी फारो को कहती फारो मते क्षमा करंतु आउ से कहिले जड़े व्यक्ति कारागार रे अछंती आउ तांको परे परमेश्वर को आत्मा अछि आउ जहा जहा स्वप्न आमे देखिथिलु सेही स्वप्नर अर्थ से आमान को सठिक रूप रे बुझाइथिले आउ सेही अर्थ अनुसार आम मान जीवन रे घटिथिला आमे देखुछु से मुहूर्ते कौन घटिथिला जोसेफ को कारागार रो डकाई अनागला आउ आमे देखुछु जोसेफ महाराजा बा फरन सम्मुख हिड़ा ही तांको स्वप्न विषय व्याख्या करुछंती जेपरी आमे पावछु आदि पुस्तक 41:16 रे जोसेफ स्वप्नर व्याख्या करुथिबा व्यक्ति बोली दाबी करिनथिले बरं ईश्वर को गौरवान्वित करथिले से कहले या मो भितरे नहीं परमेश्वर फारो को शांतिर उत्तर देवे देखंतु बेले बेले आमे निज को गर्भ करी कही थाओ मात्र एठी जोसेफ परमेश्वर को प्रथम स्थान दे नम्र हिसाब रे कहंती एहा मो भितरे नहीं परमेश्वर फारो को शांतिर उत्तर देवे जेपरी सही स्वप्नर अर्थ आमे जानी सारिछु जेपरी स्वप्नर व्याख्या करने सहित से कहले कि 7 वर्ष प्रचुर रूपे शस्य हेब आउ 7 वर्ष दुर्भिक्ष आउ सही दुर्भिक्ष समय रे 7 वर्ष दुर्भिक्ष दूर करबा पाई योजना करबा को परामर्श देथिले फारो तांको प्रथम मंत्री भाव में पदोन्नत करी आसेनेतंको विवाह करथिले से मानकर 2टी संतान थिले एक होची मनीष आओ इब्राहिम देख केड़े सुंदर भाव रे सदा प्रभु परमेश्वर जोसेफ को व्यवहार करुछंती जेहेतु प्रिय श्रोता जोसेफ परमेश्वर हस्त रे अपना जीवन समर्पण करदेले से जहा जहा घटिथिला अपना जीवन रे सबु किछि सेही सदा प्रभु परमेश्वर हस्त रे समर्पण करदेले आउ आमे पाउछु सेही सदा प्रभु परमेश्वर जोसेफ को तांको कार्य पाई व्यवहार करुछंती जेबे आमे निजको सही परमेश्वर का हस्त रे समर्पण करदेबा जेपरी जोसेफ समर्पण करथिले निश्चित रूपे परमेश्वर आपण मानको मते व्यवहार करिवे जोसेफ को कहानी मिस्र प्रथम मंत्री भाव रे तांकर सफलता सहित समाप्त हुए नाही बंधु दुर्भिक्षर प्रथम वर्ष रे जोसेफ को तांकर अतिथिर सामना करने को पड़िला तांको भाई माने तांको निकट को आसिले शेष थर पाई साक्षात हेबा परिस्थिति संपूर्ण भिन्न थिला प्रथम रे जो संपर्क थिला एही सही संपर्क रो एही संपर्क संपूर्ण भावे भिन्न थिला ताले जेबे जोसेफ अपना भाई मान को देखिले से दंड किंबा क्षमा मध्य बाची पारिबे तांको क्षमता से कौन करिवे एवं काहे के करिवे चलंतु एही विषय आमे किछि स्पष्ट रूप रे जानिबा पाई चेष्टा करिबा प्रथम एही भाई मानक मध्य रे किछि परिवर्तन होइछि कि एक दुई ए मानक जीवन रे किछि अनुताप
ଅଛି କି ବା ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି କି? 3 ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ କି? 4 କିଏ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ, ମୁଁ ନା ମୋ ଭାଇମାନେ? ଆଉ ଶେଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 42:11 ଆମେ ପାଉଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦାସମାନେ ଚୋର ନୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ଯୋସେଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କି ସେମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁତ୍ର। 2 ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ଚୋର ନୁହଁ, ଆମେ ଚୋର ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହୋଇପାରେ ତୁମାନେ ଏହି ଦେଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଅଛ ବା ଚୋର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛ ବା ଗୁପ୍ତ ଚୋର ହୋଇ ଆସିଅଛ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋସେଫ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଭାଇମାନେ ଏହିପରି ଜବାବ ଦେଲେ। ତଥାପି ଯୋସେଫ ମନେ ପକାଇଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କି ପରାୟଣ, ହିଂସ୍ରୁକ, ହତ୍ୟାକାରୀ, ତାହିଁ ନୁହେଁ ଭାତୃ ହତ୍ୟା। ଯେହେତୁ ଯୋସେଫ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ଘଟଣା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଆପଣା ଭାଇ ବେଞ୍ଜାମିନକୁ ବି ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ଆପଣା ବୃଦ୍ଧା ପିତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି କି? ଏଥିପାଇଁ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ବା ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ଏକ ଗୁଣ, ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ନିରାପଦଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଯୋସେଫ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବାଇବଲ ନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 22:21-23 ଆଉ ଲେବୀୟ 19:14-32। ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ନିରାପଦଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଯୋସେଫଙ୍କର ଏକ ନୀତି ଥିଲା। ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତା ବି ଏହି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାହାକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର, କାରଣ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଚୁପ୍ ରଖାଯାଏ, ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଚୁପ୍ ରଖାଯାଏ। କୌଣସି ଶାରୀରିକ, ଯୌନ କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣ ନିର୍ଯାତନାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ସୌଭାଗ୍ୟବଶତ ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଲ ଥିଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସେହି ସମୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ କି? ଯେପରି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 42:21 କହେ, ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଭାଇ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପରାଧୀ ଅଟୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନତି କରିବା ବେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ
ତାହା ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖିଲେ ହେଁ ତାହା ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ସେହି ଭାଇମାନେ କିପରି ଅନୁତାପ କଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିସାରିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଏହା ବଦଳରେ ଘୃଣା ଏବଂ ବିରକ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏହି କାହାଣୀ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବନ୍ଧୁ, କ୍ଷମା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ। କ୍ଷମା କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ଯୋସେଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ପୁନର୍ବାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁତାପ ଦେଖାଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ଯୋସେଫ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ବି ମନରେ ଭାବିନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭାତୃ ବା ତାଙ୍କ ଭାଇ ମିଶ୍ର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିଲେ କି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଷା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଆପଣା ଜୀବନରେ କରିଥିଲେ ତାହା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରି, ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏହି ଘଟଣା 21 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏହି ଘଟଣା 21 ବର୍ଷର ଅନୁତାପତା ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଯୋସେଫ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ, ବା ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଯୋସେଫ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ତାହା ହେଉଛି ବେଞ୍ଜାମିନଙ୍କ ପ୍ରତି ପଦପାତିତା ଦେଖାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଈର୍ଷା ଦେଖାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଞ୍ଜାମିନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୋସେଫ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଭାଇମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଯେବେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଅନୁତାପ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ପାପ କ୍ଷମା କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଯୋସେଫଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବି କି? ଚାଲନ୍ତୁ ମାଥିଉ 18:21 ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ପିତର ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଥର ମୋର ଭାଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି? ବନ୍ଧୁ, ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଥର ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବାର ଉଚିତ? ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିଥାଉ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଥରେ କ୍ଷମା କର। ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସତ୍ୟ ପଥରେ ନ ଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କ୍ଷମା କର। ଆଉ ଆମେ ଏହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇଥାଉ କି ସପ୍ତମ ଥର କ୍ଷମା କଲା ପରେ ତାର କ୍ଷମାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଠି ଆମେ ପାଉଅଛୁ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, 7 ଥର ନୁହେଁ, 70 ଗୁଣ 7 ବା 70 ଗୁଣ 700, ମାନେ କ୍ଷମା କରିବାର କିଛି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିତରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ଆଉ ସେହି ପିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପିତରକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଯଦି ଯୋସେଫଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଆଦ୍ୟ ଅନୁତାପ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥାନ୍ତେ,
तेबे कौन हेब से सेमानंकु क्षमा करबा उचित कि प्रकृत क्षमा अन्य मानंकु क्षमा करबा सहित जड़ित जदियो से माने यार योग्य नुहंती या होची प्रकृत क्षमा जो माने योग्य नहांती क्षमा पाइबार आउ सेमानंकु जदि आमे क्षमा करूछु ता हेउची प्रकृत क्षमा जेपरि आमे जोसेफको कहानी रे पाउछु अपना भातृ माने अपना भाई माने जहा जहा अपना भाई जोसेफ को करथिले से माने क्षमार योग्य नुहंती मात्र आमे पाउछु जोसेफ से माननको क्षमा प्रदान करिसंते जेपरि प्रकृत क्षमा अन्य माननको क्षमा करबा सहित जड़ित जदियो से माने एहार योग्य नुह ईश्वर क्षमाकारी प्रेम सत्यमूलक एपरिकी जेतेबेले आमे यार योग्य नुहु बंधु ईश्वर क्षमाकारी प्रेम होचे सत्यमूलक एपरिकी जेतेबेले आमे यार योग्य नहु बा नुहंती आमे क्षमा करू कारण परमेश्वर आमको क्षमा करिसंती एहीपरि साधु पाल रोमियो 4:4 रे प्रकाश करते जेपरिकी प्रभु को प्रार्थना रे आमे करूछु प्रभु आम पाप सब क्षमा कर जेपरि आमे अन्य मानक पाप क्षमा करिछु आमे क्षमा करू कारण परमेश्वर आमको क्षमा करिसंती जोसेफ से जानिथिले परमेश्वर तांको पाप सब क्षमा करिसंती आउ से एही नीति पालन कले जे से मध्य अन्य मानकु क्षमा करिबा उचित जेतेबेले आमे अन्य मानकु क्षमा करू आमर तिक्तता दूर होई जाए अतीत पछरे रही जाइछि एवं आम प्रेम एवं ग्रहणीयता सहित चली पारिबा ता होछि क्षमा ता होछि क्षमा ताले मो क्षमा करिबा करि सारला परे ताले सेही क्षमा देबा पाई किए प्रथम पदपेक्ष नेबा उचित जेपरि आमे लूक 6:27-28 रे पावछु एही परि कि किंतु श्रवण करूअछ जे तुमे माने तुमानक मु कहूअछि तुमानक शत्रु मानकु प्रेम कर जो माने तुमानकु घृणा करते से मानकर मंगल कर जो माने तुमानकु अभिशाप दियंते से मानकु आशीर्वाद कर जो माने तुमानकु अपमान करते से मानक निमंते प्रार्थना कर लूक 6:27-28 रे जीसु स्पष्ट रूपे अपना शिष्य मानकु आओ सेठी जेते लोक सेठारे थिले से मानकु एही परि कहउछंती जेते बेले आमे अन्य मानक द्वारा आघात पाई थाउ किछि क्षत भयंकर होई पारे आमे भांगी जाइथिबा तिक्त एवं क्रोधित अनुभव करि पारिबा अपराधी क्षमा मागिबा पर्यंत मो से घृणा एवं तिक्तता रखिबा उचित कि मो हाँ क्षमा करिबि कि नहीं ता तीर करिबा आवश्यक जेहेतु यह होछि व्यक्तिगत मु क्षमा करिबा तीर बा क्षमा करिबा उचित कि नहीं ता स्थिर करिबा आवश्यक आमे ईश्वर को सहित आमर क्रोध बांटी पारिबा एपरिकी आमे तांको अपराधर प्रतिशोध नेबाको कहि पारिबा एही परि गीत लेखक लेखन्ति 59 गीत संहिता 59 12 13 69 23 24 मन रखंतु थरे आमे आमर असंतोष को ईश्वर को निकट को नहीं जिबा तापरे आगो को केवल गोटे उपाय अछि क्षमा
जेबे आमे ईश्वर सम्मुख में सबकि थोईदेबा आ द्वितीय कार्य होची आमे क्षमा करवा ता होची क्षमा। जीसु होचंती चरम उदाहरण, जीसु होचंती प्रधान उदाहरण। जेबे जीसु क्रूसरे हत होउथिले से ईश्वर को तांको घातकों को क्षमा करने को कहिथिले। से पिता ठारे एही परि प्रार्थना करथिले सेमानकु क्षमा कर, कारण से माने कौन करती ताहा जानती नहीं। बंधु यही दृश्य आपण मान टिके दृष्टि को दियंतु। जीसु वर्तमान क्रूसरे झुलुछंती, दुई हाथ क्रूसरे टंगा जाई अछि। से हाथ ठू रक्त बहु अछि, मुंड ठू रक्त बहु अछि, पाद ठू रक्त बहु अछि। आउ सेही जंत्रणा रो जो लोक तांको क्रूसरे चढ़ई थिले सेही लोक मानक पाई सदा प्रभु परमेश्वर एक उदाहरण स्वरूपे, जहाँ में इंग्राजी कहूँ प्रैक्टिकल थ्योरी नुह, कार्य देखले जहाँ कही ताहा कले। से प्रैक्टिकल से चरम उदाहरण से क्रूसरे दर्शाइले। आओ सदा प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कले, हे मोर पिता एमानकु क्षमा कर दियो, जेतु से माने जहा करुछंती से माने जानि नाहंती। जीसु ख्रीष्ट प्रथम पदपेक्ष नहीं थिले। ताले हमर कर्तव्य होची जो लोके आम मानकु घृणा करंती, जो लोक आम मानकु अभिशाप देउंती, जो लोक आम मानकु अपमान करंती, पवित्र शास्त्र बाइबल कहूची कि सेमानकु आमे सेमानक पाई आमे प्रार्थना करिबा, अभिशाप जे माने आमानकु देउछंती सेमानक पाई आमे आशीर्वाद करिबा, आ जो लोक आमानकु घृणा करुछंती सेमानक पाई आमे मंगल कार्य करिबा। एही परि सदा प्रभु को वाक्य। आ सेही कार्य सदा प्रभु क्रूसरे एक चरम उदाहरण स्वरूपे देखाइले। आ एही परि कार्य जोसेफ जीवन में पावछु। जोसेफ प्रथम पदपेक्ष नेले आउ अपना भातृ मानकु क्षमा करिदेले। ताले परवर्ती समय कौन हेबो? क्षमा है देला परे तापरे परवर्ती समय कौन हेबो आमे तो जानना। जेपरि आमे आदि पुस्तक 50-20 पढ़िबा, तुमे माने मो विरुद्ध रे मंद कल्पना करिथिलो, प्रमाण मात्र परमेश्वर ताहा मंगलर कल्पना कले। एबे जेपरि दुख देखुअछ, जेपरि अनेक लोकଙ୍କର प्राण रक्षा करिबाकू ताहांकर अभिप्राय थिला। बंधु केड़े सुंदर भावरे आपणा भाई मानकू बुझेई कहउछंती, भाई मानकू कहउछंती कि एहा ईश्वर को योजना, जहा जहा मो जीवन रे घटिथिला, जहा जहा मो जीवन रे तुमे माने करिथिलो, एही सब ईश्वर को योजना। आ सेही योजना होछि जेपरि कि प्राण रक्षा हेबो। बंधु होई पारे आमानक जीवन रे एमिति परिस्थिति रे आमे गति करिथाओ, आ सेही गति रे आमे जंत्रणा भोगी थाओ। आओ सेही जंत्रणा समय होई पारे जो लोक को द्वारा आमे ए जंत्रणा अनुभव करूछु से माननको आमे घृणा करिथाओ। मात्र के जाने से जंत्रणा द्वारा भविष्यत रे आमे एक उत्तम जीवन रे रही पारिबा। एही कारण जोसेफ अपना भातृ माननको भाई माननको कहउछंती कि जेपरि अनेक लोकंकर प्राण रक्षा करिबाकू ताहांक अभिप्राय थिला। कार अभिप्राय थिला? सदा प्रभुंकर अभिप्राय थिला बोली अपना भातृ माननको से कहउछंती। आमे जानिछु शेष रे जोसेफंक परिवार पुनर्संबंधनीय रक्षा पाइले। आदि
40-29। ଯଦିଓ ସବୁକିଛି ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେଠାରେ କିଛି କ୍ଷତ ଥିଲା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥିଲା। ବନ୍ଧୁ, ଯେବେ ଆପଣା ପିତା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଅନୁତାପ ଏବଂ ଭୟ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତା ଥିଲା, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ପିତା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲେ, ସେମାନେ ଭାବିଲେ କି ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ମାତ୍ର ଯୋସେଫ ଏଠି ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇ ଯୋସେଫ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ଆଦି 50-15 ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ପାଉଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କେତେଥର ସମାନ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ? କ୍ଷତ ଭଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସମୟ ଆମେ ସମସ୍ତ ସମୟ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ। ଥରେ ନୁହେଁ, 2 ଥର ନୁହେଁ କି 7 ଥର ନୁହେଁ, ଯେତେ ଥର ସେହି କ୍ଷତ ଭଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ୍ଷମା କରି ଚାଲିଥିବା। ଯୋସେଫ ଯେପରି କ୍ଷମା ତାଙ୍କ ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥିବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ବୁଝୁଥିଲେ। କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ବୁଝିଛୁ କି? କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ କହନ୍ତି, ଏହିପରି ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ, ନମ୍ର ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଜଣେ ଏକ ମେଣ୍ଢା ଭାବରେ ବୋଧକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଶିୟରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମେଣ୍ଢା ମୂକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ପାପ କାହାକୁ ବିଦ୍ଧ କରିଛି ଏବଂ ଆମର ଦୁଃଖ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ସହିବାକୁ ଏବଂ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଶିଖିବେ। ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମା, ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯେପରି ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଯେବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଶାନ୍ତି, ଏକ ସାହସ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଘନିଷ୍ଠ ରୂପେ ବଢ଼ିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି 3 ମାସ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ରାମ, ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଯଦି ଏହିପରି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ସମାଜରେ, ଆମ ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ, ଏକ ଆରୋଗ୍ୟ ଜୀବନ, ଏକ ବିଶ୍ରାମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ସମାଜରେ ଏକ ବିଶ୍ରାମ, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେପରିକି ଯୋସେଫ ଏହିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ପାଠରେ ଏହାକୁ ଶେଷ କରି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି, ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ, ପ୍ରେମର ସାଗର, ଦୟାମୟ, ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମ ସେହି ସବସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା, ପାଠ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମ୍ପର୍କ, ସେହି ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ, ବିଶେଷ ରୂପରେ
क्षमा विषय को शिखेल प्रभु आमे मानव जाति होची दुर्बल तुम से ही पवित्र आत्मा द्वारा मान को परिचालन कर तुम से ही पवित्र आत्मा आम हृदय रे बास करू जेपरिकी जहाँ जहाँ आमे तुम पवित्र शास्त्र रु पढ़ू ताहा आपना जीवन रे व्यवहार करिपारबो सही परिया मानकु सहायता कर आम पाप सब तुम से ही बहुमूल्य रक्त रे परिष्कार रूपे धोई दियो आ परिशेष जेबे तुम्हें तुम सही सहस्रदूतंक सह एही जगत को आसीबे आपना साधु मानकु संग्रह करबा निमंते हे परमेश्वर सेतेबेले आमानक एक बास स्थान दे बोली त्राणकर्ता प्रभु जीशुंक मधुरमय नाम रे एही छोट भिक्षा मांगुचे सुनि ग्रहण कर आमेन। नमस्कार। Save and then